بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور العزا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اور ہم نے وطر کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج بھی نماز وطر کے بارے میں ہمارا سبق ہوگا، آخری انشاءاللہ تعالی۔ تو پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے جو مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسے امام کی اقتدا کرتا ہے کہ جو فجر کے اندر دعائے قنوت پڑھتا ہے، تو جو پڑھنے والا بندہ ہوگا، جو اقتدا کرنے والا بندہ ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ جو مقتدی ہوگا وہ حنفی ہوگا۔ حنفی اگر شافعی کی ابتدا کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھے تو فجر میں شافعی امام قنوت پڑھتا ہے، تو کیا مقتدی بھی، جو مقتدی حنفی ہے، وہ بھی قنوت پڑھے گا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ مقتدی قنوت نہیں پڑھے گا بلکہ وہ خاموش رہے گا، قیام کے اندر اس امام کی اتباع کرے گا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ امام شوافی کا اگر محتاط طریقہ اختیار کرتا ہے، جیسے مسائل کے اندر شوافی کا اور احناف کا اختلاف ہوتا ہے، تو جو شافعی امام ہیں وہ احناف کے مسائل کے مطابق اہتمام کرتا ہے۔ جیسے شوافی کے نزدیک دو تین بالوں کا اگر کوئی بندہ مسح کرتا ہے تو اس کا مسح ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے وضو کے اندر۔ تو اگر وہ امام ایسا ہے کہ جس نے چوتھائی سر کا مسح کیا ہوا ہے احتیاطاً، تو اس کے پیچھے، اس شافعی امام کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی، پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس امام نے چوتھائی سر سے کم میں مسح کیا ہے اور ان کے مذہب کے مطابق یہ جائز ہے اور ہو بھی جاتا ہے ان کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہوتا، تو اس امام کی اقتدا کرنا حنفی شخص کو یہ لازم، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس امام کی اقتدا کرے، کیونکہ ہمارے اعتبار سے ان کا وضو نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ جی استاد۔ تو اب اگر کوئی بندہ ہے شافعی امام کی اقتدا کرتا ہے اور فجر کے اندر وہ قنوت پڑھتا ہے، امام شافعی یہ مقتدی قنوت نہیں پڑھے گا بلکہ کیا کرے گا؟ وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي جَنْبَيْهِ، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے اپنے جو ہے وہ جنب بولتے ہیں، سائڈ، ایک طرف اپنے کنارے میں کیا کرے گا؟ ہاتھوں کو لٹکا دے گا۔ ہاتھوں کو لٹکا دے گا اور جو ہے وہ قنوت نہیں پڑے گا۔ وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتُ وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ، اور جب امام یا مقتدی، جب کوئی بندہ قنوت وطر کے اندر بھول جائے، وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ، جب کوئی بندہ وطر میں قنوت پڑھنا بھول جائے، وَتَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ أَوِ الرَّفْعِ مِنْهُ، اور اس کو حالت رکوع میں وہ دعائے قنوت یاد آئے یا رکوع سے اٹھنے کے وقت اسے دعائے قنوت یاد آئے۔ قنوت نہیں پڑی تھی، رکوع میں چلا گیا یا رکوع سے اٹھ رہا تھا، تو ان دونوں حالتوں میں اسے یاد آیا کہ میں نے قنوت نہیں پڑھی، تو اب بھی وہ قنوت نہیں پڑے گا، لا یقنت، وہ قنوت نہیں پڑے گا۔ ولو قنت بعد رفع رأسه من الرکوع لا يعيد الرکوع، لا يعيد الرکوع ويسجد للسهو، یہ لا يعيد پر جو ہے وہ زبر آئے گی دال پر، کیونکہ یہ لو کا جواب بنے گا، تو لو کا جو جواب ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ان مقدر ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ
कुनूत पढ़ना भूल गया है और उसको रुकू में याद आया या फिर रुकू से उठने के वक्त याद आया, तो वो कुनूत नहीं पढ़ेगा। अगर कुनूत पढ़ी तो क्या करेगा, फिर वो रुकू से उठने के बाद दोबारा सजदा नहीं करेगा। वलो कन्नत बाद रफे रासी ही मिनर रुकू है, अपना सर रुकू से उठाने के बाद अगर वो कुनूत पढ़ता है तो ला युईद रुकू, रुकू की अब वो इयादा नहीं करेगा। वह यस्जुद लिसावे, और सजदा सहव अदा करेगा। क्यों करेगा? लिज़वालिल कुनूत अन महल्लिहिल असली, असली मकाम से, कुनूत के असली मकाम से जायल होने की वजह से। कुनूत का जो असली मकाम है वो है सूरत मिलाने के बाद पढ़ना, लेकिन उसने क्या किया, रुकू करने के बाद पढ़ा, तो अब उसका असली महल क्या हो गया, जायल हो गया। इस वजह से सजदा सहव देगा। ले जवालिल कुनूती अन महल्लिहिल असली, ये कुनूत का अपने असली महल से जायल होने की वजह से। आगे कहते हैं वलो रकअल इमाम कबल फरागिल मुक्तदी मिन किरातिल कुनूत, अगर इमाम रुकू करता है, अगर इमाम रुकू कर दे मुक्तदी का कुनूत से फारिग होने से पहले, अगर इमाम रुकू कर दे मुक्तदी के कुनूत पढ़ने से फारिग होने से पहले, और कबल शुरू ही फी है, या मुक्तदी का कुनूत में शुरू होने से पहले पहले इमाम रुकू में चला जाए। इमाम ने कुनूत पढ़ ली और मुक्तदी ने कुनूत नहीं पढ़ी थी, अभी तक कुनूत पढ़ रहा था, दुआ कुनूत। दुआ कुनूत से फारिग होने से पहले इमाम रुकू में चला गया, या मुक्तदी जो था उसने दुआ कुनूत शुरू ही नहीं की थी और उससे पहले इमाम रुकू में चला गया, तो अब जो मुक्तदी है वो क्या करेगा? तो कहते हैं वखाफ फौत रुकू, और मुक्तदी को रुकू के फौत होने का खौफ हो, कि अगर मैं दुआ कुनूत पढ़ूंगा तो इमाम रुकू कर देगा और मेरा रुकू क्या हो जाएगा, फौत हो जाएगा, मेरा रुकू इमाम के साथ नहीं होगा। तो रुकू के फौत होने का खौफ हो तो मुक्तदी क्या करेगा, ताबा इमामहू, इमाम की पैरवी करेगा, दुआ कुनूत को पूरा करना छोड़ देगा, या नहीं पढ़ी तो फिर नहीं पढ़ेगा और इमाम के ताबे हो जाएगा, यानी रुकू में चला जाएगा। वलो तरकल इमामो अल कुनूत याति बिहिल मुअतम, अगर इमाम कुनूत पढ़ना छोड़ दे तो याति बिहिल मुअतम, तो मुक्तदी उसको अदा करेगा, पढ़ेगा। इन अमकना हु मुशारिकतल इमाम, इन अमकना इन अमकना हु मुशारिकतुल इमाम में फिर रुकू है। ये मुक्तदी कुनूत तब पढ़ेगा, इमाम के तरक करने के बावजूद भी मुक्तदी दुआ कुनूत तब पढ़ेगा जब उसको इमाम के साथ रुकू में शरीक होने का इम्कान हो। इन अमकनहु, अगर उसको इम्कान हो रुकू में इमाम के साथ शरीक होने का, कि अगर मैं कुनूत पढ़ूंगा, कुनूत पढ़ने के बाद में इमाम के साथ रुकू में शरीक हो जाऊंगा, तो वो कुनूत पढ़ेगा अगरचे इमाम ने कुनूत नहीं पढ़ी। ठीक है। आगे कहते हैं व इल्ला ताबहू, अगर उसको ये इम्कान ना हो कि मैं इमाम के साथ रुकू में शरीक हो जाऊंगा, बल्कि उसको ये लगे कि मैं अगर कुनूत पढ़ूंगा तो मेरा रुकू फौत हो जाएगा, इमाम रुकू करके ऊपर आ जाएगा, तो क्या करेगा, ताबहू, इमाम की पैरवी करेगा। इमाम ने
कुनूत पढ़ना छोड़ दी है तो ये भी छोड़ देगा और रुकू के अंदर चला जाएगा, अगर उसको ये खौफ हो कि मैं रुकू के अंदर शरीक नहीं हो सकूंगा। ठीक है, आगे कहते हैं वलो अदरकल इमाम फी रुकू सलासते मिनल वित्र, वलो अदरकल इमाम, अगर किसी बंदे ने इमाम को तीसरी रकत के, वित्र की तीसरी रकत के रुकू में पाया। वलो अदरकल इमाम, अगर किसी बंदे ने इमाम को वित्र की तीसरी रकत के रुकू में पाया, मसबूक था, आया तीसरी रकत का रुकू चल रहा था, इमाम ने वित्र पढ़ ली, वित्र का तीसरी रकत चल रही थी और उसके अंदर दुआ कुनूत पढ़ चुके थे, रुकू के अंदर थे, तो मुक्तदी आया, साबिक जो मसबूक था वो आया, रुकू के अंदर शरीक हो गया, तो अब जो मुक्तदी है ना वो कुनूत नहीं पड़ेगा। कितनी काना मुदरिकन लिल कुनूत, तो वो बंदा जिसने जिसने वितर की तीसरी रकत के अंदर इमाम को पाया है, तो वो दुआए कुनूत को पाने वाला होगा। काना मुदरिकन लिल कुनूत, वो कुनूत को पाने वाला शख्स होगा। फला यअती बिही फीमा सबक बिही, तो अब वो उसको नहीं पढ़ेगा। याति का तर्जुमा होगा पढ़ना। वैसे याति अता याति का मतलब होता है आना, याति बिही का मतलब होगा उसको ले आना, तो आसान फहम तर्जुमा होगा उसको मुक्तदी नहीं पड़ेगा फीमा सबक भी के जो उससे ले गया है। मुक्तदी इमाम के साथ है, तीसरी रकत के अंदर रुकू के अंदर शामिल हुआ है, इमाम कुनूत पढ़ चुका है, तो जो मुक्तदी है वो उससे कुनूत रह गई, तो गोया कि जब उसने इमाम को पा लिया तो उसकी तीसरी रकत पाई गई। जब तीसरी रकत पाई गई तो जिम्मेदाना जो कुनूत है, दुआ कुनूत है, वो भी पाई गई, तो लिहाजा अब वो जो बकिया दो रकतें हैं वो तो अदा करेगा, लेकिन तीसरी रकत के अंदर वो वितर अदा नहीं करेगा, वितर वाली वो दुआ कुनूत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तेरू पे जमाअतिन फी रमजान फ़क़त, नमाज वितर जमात के साथ अदा की जाएगी सिर्फ रमजान में। फ़क़त रमजान में नमाज वितर जमात के साथ अदा की जाएगी, रमजान के अलावा और दिनों में वितर जमात से पढ़ना ये जायज नहीं। वसलातुहु मअल जमाअत फी रमजान अफजलु मिन अदाइही मुनफरिदन आखिरल लैल, वसलातुहु मअल जमाअत फी रमजान अफजलु अफदलु मिन अदाइही मुनफरिदन आखिरल लैल, वित्र को जमाअत के साथ अदा करना, सलातुहु का मतलब है उस नमाज को पढ़ना जमाअत के साथ, वित्र को जमात के साथ पढ़ना रमजान में, ये आखिरी रात में, रात के आखिरी हिस्से में अकेला वित्र पढ़ने से अफजल है। एक बंदा है जो वित्र को रात के आखिर में पढ़ता है तहज्जुद के साथ, और एक बंदा वो है जो रमजान के अंदर जमात के साथ वित्र पढ़ता है। तो जमात के साथ वित्र पढ़ने वाला बंदा ये अफजल काम करने वाला है उससे कि जो रात के आखिर में अकेला वित्र पढ़ रहा है। जमात से वित्र पढ़ना रमजान में ये रात के आखिर पहर में अकेले वित्र पढ़ने से अफजल है। ठीक है, इस कौल का कायल कौन है, इस कौल को किसने अख्तियार किया है? कहते हैं कि इख्तियार काजी खान, अल्लामा काजी खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के इख्तियार करदा कौल के मुताबिक काला हुआ सही हो, और आप फरमाते हैं, काजी खान फरमाते हैं कि यही सही है। वसहह गैरुहु खिलाफहु, इमाम काजी खान के अलावा ने, जो उलमा काजी खान के अलावा हैं
انہوں نے اس قول کے خلاف کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی رات کو اکیلے نماز پڑھنا، وطر پڑھنا، یہ افضل ہے جماعت کے ساتھ نماز وطر پڑھنے۔ تو یہ ایک اختلافی قول ہو گیا۔ تو آج کے لیے یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ وطر کا باب ہمارا پورا ہوا، آگے انشاءاللہ تعالی سنتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو اگلے درس سے انشاءاللہ تعالی وہاں سے پڑھیں۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔